በእንተ ትምህርተ ኅቡዓት ቅድመ ዘትነገርን ጵርስፎራ በእንተ ትምህርተ ኅቡዓት ቅድመ ዘትነገርን ጵርስፎራ ሴነን ከኩፊ ሴነን በሩምሰ እጭቶታ ቶኮዳ ጎፍታን ኦሶ ልቡudhaan jiru kan barsiise wangeela jedhama. Egaa du'ee du'aa ka'ee booda kan barsiise immoo kakuu jedhama. Osoo lubbuudhaan jiru kan barsiise wangeela jedhamuusaa maalidha yoo jedhanii ilmi waaqayyoo aangoo akka argate diiyaabiloos aangoo akka dhabe duuti lubbuu duuti foonii akka diigame dubbata wanta ta'eef egaa du'aa ka'ee booda kan barsiise kakuu jedhamuusaa hoo maali yoo jedhanii wanta gaarii wanta ta'eef wanta gaarii hundaaniyyuu kakuu jedha. Gamatti qulqulluun Phaawulos waa'ee gooftaa waa'ee Abrahaam egaa dubbatee booda wazii qaal tsinuu zeemaa በእግዚአብሔር jedhee akkuma dubbate kakuu moofaadhaaf kakuu haaraadhaaf mootummaa waaqayyoodhaaf seensa ta'a mabooza qabe qaala zintuu kiidaan kama malaa'iqti hayyu watra akkuma jedhee dubbate kakuudhaan wangeelaan kakuu jedha. Kakuudha wangeela ugaa jedhu bamotuu lamoota damsase jedhee itti misraachoo ittiin dubbatee jira. Wangeelaan immoo kakuu ugaa jedhu mabooza qabe qaaliya yigabbir gibra sa'aana igabbir wazaya abdii minyahu yigabbir jedhee duukoo buutota isaa wajjin waliin waadaa ittiin galee jira. Kunis osoo lubbuudhaan jiru wangeela akka barsiisu eenyutu humna jedheenii egaa du'ee du'aa ka'ee booda immoo kakuu akka barsiisu eenyutu humna jedheenii wangeelli ilma namaatiif waan gaarii waan bu'aa qabdu akka taate beekee akkuma barsiise kunis namaaf waan gaarii waan bu'aa akka ta'e beekee barsiisee jira. Tokkos ማርያም መግደላዊት ጎፍተን አረገሃ አባሃቡየ ወአቡክሙ ሀበ አምላክየ ወአምላክክሙ jedhee gaafa barsiisu dhageeche bataskaanni maaliin bulti jettee gaafattee turte waan ta'eef sababa kanaan barsiisee jira. Tokkos beerziyeelaa meertiyeedaa jedhamuu lakkaa'ummaan isaanii qulqulloota dubartootaa 33 keessatti bataskaanni maaliin bulti jedhanii gaafatanii ture waan ta'eef sababa kanaan barsiisee jira. Tokkos gooftaan duukaa buutota 12 bataskaana dheerinni isaa 22 bal'inni isaa 12 ta'e Filiphisiiyus keessatti inni ijaartu jedhee inni ajaja wanta ta'eef inni kun isaaniif ibsamee fi bataskaanni maaliin bulti jedhanii gaafatanii ture waan ta'eef sababa kanaan barsiisee dubbatee jira. Inni kunis fakkeenya 22 fakkeenya luboota samii 22ti 12 fakkeenya duukaa buutota 12ti. Kunis haala isaarratti ara'aayaa hoomuu lanabiyaat jedheetoo fakkeenya raajotaati. Isa kanas lakkoofsa osoo hin barbaadin bakka lamatti qoodee isaan barreessee jira. Inni dursaa bayintee jechaa deemaa balbala 59. Inni lammaffaan immoo waa'ee Xiixoos, waa'ee Asaayimasii, waa'ee dhufaatii Kiristoos dubbata. Kanas barreessitoonni itti aantota obboloota waaqayyo sadanidha. Indiriiyaasin dabalatee tokkos Indiriiyaasin baasee Toomaasin Yaaqoobin baasee Maatiyoosin hin galchaa. Isa kanas Moogiinoos, Diyoostiinoos, Qilaas jedhamu lakkaa'ummaan isaanii barattoota 72 keessatti isaan kun barreessanii dubbisanii hiikanii hunda biraan ga'anii jiru. Nuufis barreessitoonni baay'ee irraa xiqqoo bal'aa irraa dhiphoo godhaniitoo nu biraan ga'anii jiru. Inni kunis dubbiin mootii dheerata jedhanii gabaabsanii gabaabbata jedhanii hin dheeressan jedhee wangeela baay'ee kakuu baay'ee nu biraan ga'anii jiru. Beektonni biyya keenyaa wangeelli baay'ate kakuun baay'ate jedhaniitoo dubbistoonni hiiktoonni afaan isaanii hin dadhabaa qoonqoon isaanii hin mada'aa gurri isaanii hin dooma jedhaniitoo warri dhaggeeffatanis gurri isaanii hin doomaa lapheen isaanii hin jaajjaa jedhanii dhiyootti kan argamu guyyaa guyyaadhaan kan ittiin kadhatamu namaaf waan gaarii waan bu'aa qabu kan ta'u kakuuwwan saglan qoodanii jiru. Inni dursaa barumsa iccitotaa nuuf qoodanii jiru. Wantoonni galma guddaa keessa seennee buddeena foon isaa urgaa'uu wayinii minyaa isaa minyaa'uu nyaannee dhugnee dhufna jedhanii akka hin dubbanne lubni buddeena saayiliirra godhee wayinii xuwwaarra godhee achi gubbaarratti ahaduu aab qidduus ahaduu walli qidduus ahaduu manfas qidduus jedhee gaafa fannoo isaatiin eebbisu wayiniin geeddaramee dhiiga waaqaa buddeenni geeddaramee foon waaqaa akka ta'u yoo jiraate baaphaasiin yoo jiraachuu baate lubni hiikee akka ittiin barsiisuuf wasobai qeddisoo kaaheen yiwarrid laayiliyahu manfas qidduus
ወይትመየጥ ህብስት አበስጋ ወለ እግዚአብሔር ቃል ዘበአማን ወከማሁ ጽዋኒ ይትመየጥ እምከዊነ ወይን አበ ከዊነ ደም ዘወለ እግዚአብሔር በህላዌሁ ጀዴ አክማ ዱበቱ ለመፋ እጪቲ ጩባ ኑፍ ቆደኒጅ እግዚአብሔር ዘበብራናትን ኑፍ ቆደኒ ጅሩ ጩበማን አራ ጋፋ ዱፉ ኦጋሰ ዲበርሲሰኒ ኢሳ ከነ ደደቢሰኒ ትንክረተኒ አከተን ጩበኒፊ ሴጠን ጩቡ ወጀቺሳ ዋቀ ሶልፈማት ቡልቺሳ ቱሬ ዮ ገዲሴ ጅራቴ ጨልሴ ከዳታ ጨልሴ ጩበማ ዮ ገዲሱ ባቴ ገሩ እጀሳይን በሲሳ እልካን ሳነሲሳ ቆፌን ቆፋሲሳ ከናፉዩ ከነ ደደቢሰኒ አከረተን ከረተኒ ፊ ቶኮስ ዲያቆኒን ጎንፎ ጎዳቴ ፈኖ ቀበቴ ጉያ ፍርተም ደደቢሴ አከተን ጩቡፍ ለመፋ ካኩወን ሰግለኑፍ ቆደኒ ጅሩ ሰደንሳ ጥልስቴ ለመወጅኒን አልከን ሰደንሳ ጥልስቴ ለመወጅኒን ገነማ ሰደንሳ ጥልስቴ ቶኮ ወጅኒን ገልገላ በእንተ ነጋዲያን በእንተ ሁማን ጅደኒ ጳጳስን ሉብን አከተን ከዳተኒ ፊ አፍረፋ በእንተ ቅድሳት ኑፍ ቆደኒ ጅሩ ዲያቆኒን ካባ ወፈቴ ጎንፎ ጎዳቴ ፈኖ ባቴ በእንተ ፍሬምር በእንተ ሙማን በእንተ ነጋዲያን ጀቻ አከተን ከዳቱ ፊ በየሳኒ ከሰቲ ሴርዋንን ቱመምኔፍ ሴርዋንን ጅሬፍ ዲያቆኒን ወንጌል በእንተ ቅድሳት ወጓጀዱ ሉምኒ ወንጌል ጀዳ ሉምኒ በእንተ ቅድሳት ወጓጀዱ ወንጌል ዲያቆኒን ወንጌል ጀዳ በየከኛ ከሰት ገሩ ወንጌል ዲያቆን ካይሉ በራ ወንጌል ሉበራ በእንተ ቅድሳትን ዲያቆን ይራ አካይምባነ ሴር ቶልፈሜ ሴር ቱመሜ ጅራ ሸነፋ በሰማይን ኑፍ ቆደኒ ጅሩ ዲያቆኒን ካባ ወፈቴ ጎንፎ ጎዳቴ ፈኖ ባቴ እመቦ ስኡ ወይኮነ ንጹዋ ይትጋሃስ እመቦ ሰቦነ ወረሊና ይቅረብ እያለ ጀቻ አካ መተረቲ ሙርቴሱፍ ጃፋ ቅዳሴ እግዚ ገለተ ጎፍታ ኑፍ ለያኒ ኑፍ ቆደኒ ጅሩ ሉምኒ ካባ ጉፈቴ ጎንፎ ጎዳቴ ፎን ዋቃ ፊ ዲጋ ዋቃ አከተን ጌደሩፍ አከተን ከበጁፍ ቶርበፋ ቅዳሴ ስሉስ ገለተ ሶድማ ኑፍ ቆደኒ ጅሩ አመንቶኒ ፎን ዋቃ ፍዳተኒ ዲጋ ዋቃ ፍዳቹ ደፎጋ ደመኒ ኦጋ ፍዳቹ ደፍ ደመኒ ኬሰ ሳኒ ኬሰት አከተን ከለተኒ ፊ ዮ እንበረነተ ተያይልቶኒ ምን ተስካና ልቦኒ ምን ተስካና እቲነከሳኒ ፍያተን አንጋሲት ሴነዳ ከነቦደ ዮ ካኩ በርባደ ኪዳን ዘነግ ዮ በሩምሳ እቺ ተበርባደ በእንተ ቅዱሳት ጀዴፍዳ በእንተ ቅዱሳት በእንተ ትምህርተ ዋት ቅድመ ዘተነገርን ጵርስፎራ እጪቲ በርሲሱዳፍ እጪቲ በረቹዳፍ ፎን ዋቃ ፊ ዲጋ ዋቃ ዱርሰምቴ ከን በርሲፈምቱ በሩምሳ ከናዳ እጪቶታ ከንጀዴ ኡቱብቶታ ሸነን እጪቲወን ኡቱብቶታ ሸነን መነ በተስካነቲኒ እኒ ዱርሳ እጪቲ ስላሴቲ ዶካታ ጀዴ ዋቅን ስላሴን ቃመን አመላን ቃመን ኦመቃዳን ሆጃዳን ሰዲኢ አመላን ፌዳን ሆጃዳን ቶኮ ጀደኒ ነመትህሙ እንኩን አከምቲ ታጅዴ ለቤን ያዱ አፋን ዱበቹ እንደነው ዋንተየፍ ዶካታ ጀዴ እኒ ለመፋን እጪቲ ፎኒ ዳ ዶካታ ጀዴ ዋቅ ነመተኤ ነምኒ ዋቀተኤ በላን ንበቴ ልበታን በለቴ ዶካታ ሙለቴ ከሙለታን ዶካታ ጀደኒ ነመትህሙ እንኩን አከምቲ ታጅዴ ለቤን ያዱ አፋን ዱበቹ እንደነው ዋንተየፍ ዶካታ ጀዴ እኒ ሰደፋ በሩምስ እጪቲ ጩባ ኑፍ ቆደኒ ጅሩ ሉብኒ ብሻን ብርቲ ጉባቲ ነቄ ብሻን ብርቲ ጉባ ጅሩ ሰነ ጉባ ረቲ አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ጀዴ ጋፈ ፈኖ ደነብሱ ብሻን ብርቲ ጉባ ሱን ጅሩ ጌደረሜ ብሻን ጋፈ ጉያ ጅማታ ምርገ ዋቀትራ ደንገሌ ሰነታ ጌደረሜ ኢሰታ ጅደኒ ነመትየም ኩኒ አከመት ታጅዴ ለቤን ያዱ አፋን ዱበቹ እንደንደው ዋንተየፍ ዶካታ ጀዴ አፍረፋ እጪቲ ቁርባና ኑፍ ቆደኒ ጅሩ ዶካታ ጀዴ ሉምኒ ቡዴና ፀሐይሌ ጉባ ጎዴ ወይኒ ጥዋ ጉባ ጎዴ
ahadu ab ቅዱስ ahadu ወልድ ቅዱስ ahadu ውእቱ መንፈስ ቅዱስ jedhe gaafa achi gubbaatti eebbisu buddeenni geeddaramee foon waaqaa dhiigni geeddaramee wayiniin geeddaramee dhiiga waaqaa ta'a jedhanii namatti himu inni kun akkamitti ta'a jedhee lapheen yaaduu afaan dubbachuu hin danda'u waan ta'eef icciitii jedhe yookaan dhokataa jedhe shanaffaa icciitii du'aa ka'uu nuuf qoodee icciitii du'aaf ka'uuti icciitii du'aaf ka'uudhaan dhokataa jedhee በቀዳሚ ንፋተ ቀርን ይትጋባ ኩሉ ጸበለ ሥጋ ዘተዘርኦ ውስተ ኩሉ አጽናፈ ዓለም ወበካሊ ንፋተ ቀርን ይሰፈያ አይጽምት ምስለ ሥጋ ወይከውን በርነ ፍጹመ ዘእንበለ አንሶስኮ ወኢተሐውሶ ወበሳልስ ንፋተ ቀርን ወኢተሐውሶ ወበሳልስ ንፋተ ቀርን ይትነሥኡ ሙታን ወጻድቃን ከመ ቅጽበተ ኃይል እንዘ ይጸውሩ ምግባራቲሆሙ አኩመ ጀዱ namni gadu'e gabittinaa booda qaama godhatee kaa jedhanii namatti himu inni kun akkamitti ta'a jedhee lubbuun yaaduu afaan dubbachuu hin danda'u. Tokkos keessa isaatti icciitii torba fidata waan ta'eef isaaniin icciitota jedha. Kunis kan qabatee jiru waan foonii fi waan dhiigaa waan ta'eef icciitota kan jedhe dhokattoota kan jedhe foonii fi dhiiga isaatinii fooraa jedhee fooniin Persi jedhee dhiigan tokkos persi jedhee fooniin fooraa jedhee dhiigan fooraa jedhee amaaseedhaan persi jedhee baaqilaadhaan tokkos persi jedhee amaaseedhaan fooraa jedhee baaqilaadhaan kanas persi fooraa jedhaa isa kana qulqullichi Phaawulos qulqullichi beekan Yaareedii hibista wayin hibista ሕይወት jedhee bakka sadiitti foonii fi qofa kennee dubbatee jira.